U oktobru ove godine Evropska komisija registrovala istarski pršut i zaštitila ovaj proizvod oznakom geografskog porekla i to za dve zemlje, Hrvatsku i Sloveniju. Iza ovog uspeha Udruženje proizvođača tog proizvoda i institucija ove dve zemlje stoji više od decenije lobiranja. To je počelo negde skoro pre 10 godina. U međuvremenu su se susreli sa jednim malim problemom jer su Slovenci želeli takođe istarsku pršutu da prijave kao svoj proizvod. Tako da su na kraju došli do nekog konsenzusa i u stvari napokon dobili posle toliko godina lobiranja prvo odvojeno, pa malo sukobljeno, pa onda zajednički geografsko poreklo istarske pršute. A šta je zapravo lobiranje? Stručnjaci kažu to su aktivnosti kojima pojedine interesne grupe pokušavaju da utiču na donošenje, nedonošenje ili sprovođenje zakona i drugih pravnih akata. Lobisti pomažu klijentu da predstavi svoj interes donosiocima odluka koji sa druge strane dobijaju informacije i ekspertska znanja za unapređenje zakonodavstva, kao i informacije o tome šta želi javno mnjenje i industrija. Unajmiti lobistu znači unajmiti veštine i znanja. Najvažnije je da taj proces uticaja na donosioce javnih odluka bude transparentan, odnosno da se zna ko lobira, koga lobira, sa kojim ciljem. To se rešava u zemljama u kojima postoji zakonski regulisana profesija lobista, pre svega kroz postojanje registra gde se lobisti prijavljuju, zatim kroz njihovu obavezu da prijavljuju svoje lobističke ugovore, a u tim ugovorima trebalo sve da stoji. U Srbiji, kažu stručnjaci, lobiranja ima, ali transparentnosti njihovog rada nema, jer nema ni zakona. U našoj zemlji ova delatnost ima i negativnu percepciju javnosti i mnogi je vezuju za podmićivanje. Međutim, lobiranje nikada ne podrazumeva davanje novčanih naknada onima koji su lobirani. Stručnjaci čak kažu, gde prestaje lobiranje, tu tek počinje korupcija. Dok se neko javno i na zakonom predviđen način zalaže za određeni interes, to je potpuno legitimna praksa. Učesnici debate ko lobira u Srbiji usaglasili su se i to da je ovu oblast potrebno što pre zakonski regulisati u našoj zemlji. A u ovom slučaju obaveza bi bila da oni, da kažemo, društveni subjekti koji su prepoznati kao lobisti imaju obavezu da se registruju i da podnose izveštaje o lobiranju. Sa kim su razgovarali, kada i o čemu, odnosno šta je bio cilj njihovog lobiranja, šta su oni, kakvo su oni tačno zakonsko rešenje hteli da afirmišu kroz taj postupak lobiranja. Mediji u Srbiji su početkom ove godine pisali da je nacrt zakona o lobiranju gotov, ali da se još ne zna da li će i kada taj zakon biti usvojen u srpskom parlamentu. Ipak, put ka potpunom uređenju ove oblasti nije samo donošenje zakona, već i njegova dosledna implementacija.